वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपको स्वागत। ओडिया नेट जेआरएफ प्रिपेयर होता समस्त छात्र छात्री मानक नहीं आसुची ओडिया समालोचना साहित्यर इतिहास। आज जो भिडियोटा बनाऊँगी ये भिडियो रे ओडिया समालोचना साहित्य टोटाल आदिर प्रांत पर्यंत 70 जन समालोचक मुख्य मुख्य समालोचक को लेकिन आलोचना होची। ये वीडियो माध्यम रे जेते समालोचना साहित्य लिखिं समस्त कृति और समालोचकों को आलोचना कराई। गोटे भी समालोचना साहित्य को मुझे मिस करेनि, तेणु कहूँ ये भिडियोटी शेष पर्यंत देखु। आउ कौन सी नोट खोजा दरकार नहीं, कौन सी बही पढ़ा दरकार नहीं, टोटाल समालोचना साहित्य या भितर अच्छे। जदि डाउट होची शेष पर्यंत देखिए आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर पाते कौ कौ समालोचक मुझे छाड़ी। तो चलते वीडियो स्टार्ट करिया। हाँ, जदि वीडियोटी भल लगुच लाइक करूँ, शेयर करूँ, सांगसाथी माने उपकृत हूँ। वीडियोटी ओडिया साहित्य समस्त छात्र छात्री पाखे पहुँचू। चैनल जदि नुआ तारे सब्सक्राइब करने को जमारे बोलूँ ना। देखो फास्ट आसवा राधानाथ ठार आरंभ करिया। राधानाथ पार्वती काव्यर उपसंहार, उर्वशी काव्यर उपसंहार, भ्रमणकार पत्र ये हूँ राधानाथ गद्य साहित्य समालोचना साहित्य। आप देखिए रामशंकर राय, सेनापति फकीर मोहन, कृष्ण प्रसाद चौधरी परिवर्तन, हिंदू धर्मर पुनरुत्थान, धर्म और जीवन, आत्मरक्षा, आर्य प्रतीक्षा, कल्पवट, हिंदू धर्म, समालोचना, पारिवारिक धर्म साधना, स्त्री शिक्षा एगुड़ा हूँ आमर कृपा सिंधु चौधरी। देख वीडियो शेष पर्यंत देखिए। नोट पेन धरिकी आप मुझे बनती नोट बनईदे, बारंबार घोषे। जदि मन न रोचे रेजुलेसन कमे देकी यूट्यूब रे आराम से ऑडियो इयरफोन देकी शुणिबे। 15-20 मिनट वीडियो आप आराम से रिवाइज कर पाइबे यही माध्यम। चलो देखिए गोपाल चंद्र प्रहरास 2 खंडिया ओडिया पुस्तक जो कि फकीर मोहन को 6 माण ठुंट और रामशंकर राय जुग धर्म उपर आलोचना कराई। विशुद्ध भाषा, उत्कल साहित्यर आधुनिक गति, महात्मा चंद्रशेखर, स्वर्गीय फकीर मोहन, पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश को से 4टी भाषा ये करी रचना कराई। देखते आसवा श्याम सुंदर राजगुरु, सारला दास, बलराम दास, दीनकृष्ण दास, द्वारिका दास, धनंजय भंज, शूद्र मुनि सारला दास श्रेष्ठ समालोचना कृति कार श्याम सुंदर राजगुरु। देखिए सत्यनारायण राजगुरु, कलिंगर आत्मकथा, गंगवंशर इतिहास, ओडिया भाषार उपभाषा, ओडिया लिपिर क्रम विकास, ओडिशा महाकवि जयदेव और गीत गोविंद, श्रीक्षेत्र, श्रीमंदिर और श्री जगन्नाथ गवेषणात्मक निबंध, श्री पुरुषोत्तम और श्रीमंदिर, प्रस्ताव चिंतामणिर आविष्कारक और संपादक, गोपबंधु रचनावली गद्य संपादक कर 1974 पद्मश्री उपाधि भूषित होती। 1996 मो जीवन संग्राम आत्मजीवनी पुस्तकटी केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछि। उत्कल जननी खंडकाव्य अच्छी। तब देखिए गोपीनाथ नंद शर्मा, श्री भारत दर्पण, श्रीमद् भागवत आलोचना, दांडी रामायण आलोचना, ओडिया भाषा तत्व, शब्द तत्व अभिधान ये हूँ गोपीनाथ नंद शर्मा समालोचना। मोहिनी मोहन सेनापति हूँ ओडिया कहानी, बसंत गाथा, विछंद चरण पट्टनायक आमर भंज प्रभा, शतप्रभा, आद्य अर्घ्य। तर मायाधर मानसिंह देख बहुत क्वेश्चन आसपर। कवि और कविता, ओडिया समाज और साहित्य, शिक्षा शिक्षक शिक्षायतन, सरस्वती फकीर मोहन, माटीर महाकवि सारला दास, किंतु माटीर कवि सारला आमर खाली महाकवि सारला दास हूँ आमर सर्वेश्वर दास।
जीवन पथ, शिक्षावित्र गाथा, ओडिया साहित्यर इतिहास, गीता महात्म्य, प्राचीन ओडिया कवि रवींद्रनाथ कविता, परधर्म, राधानाथ और मधुसूदन, पल्ली कवि नंदकिशोर बल, उत्कल गाउली गीतर परिचय, नव साहित्यर प्रतिष्ठाता, कुंतला कुमारी, मेहेरकर महत्व, पंडित नीलकंठ कोणार्के, नीलकंठ और कोणार्के आदि समालोचना पुस्तक। तापर देखिए चक्रधर महापात्र द रियल बाथ प्लेस ऑफ बुद्ध बहुत बार ये क्वेश्चन आसूँ मन रखिए सब आप समालोचना पुस्तक यदि गुड़ाए मन रखिथे ताहले आपन को नेट पाइबारे बहुत साहाय्य कर कारण समालोचना पुस्तक उपर ही बहुत क्वेश्चन आसूँ। उत्कल गाउली गीत, ओडिया ग्राम्य गीत, उत्कल गाउली गीतर अवतरणिका, तापर कृष्णचंद्र पाणिग्राही, सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र, इतिहास और किंवदंती, कविवर राधानाथ चंद्रभागा काव्य। थोड़ा देखिए मृत्युंजय रथ, प्रबंध पाठ पुस्तक, प्रबंध संकलन, भाषा रहस्य, ग्राम्य भाषा, ओडिया भाषार मूल, कर्मयोगे गौरीशंकर, ब्रह्मज्ञ मधुसूदन, कविवर राधानाथ, सारला चरित, अच्युतानंद दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार, गुप्त गीता और बलराम दास, अरक्षित दास और मोहिमंडल गीता, विचित्र रामायण। ये हूँ आमर मृत्युंजय रथंकर समालोचना पुस्तक। तापर देखिए कुंज बिहारी त्रिपाठी, इवोल्यूशन ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, व्याकरणिक राधानाथ, मुखलिंगम और तत्र ओडिया शिलालेख, संगीत साहित्य दीनकृष्णकर व्युत्पत्ति, रेभेन्सा कॉलेज प्रांगणस्थ प्राचीन शिलालेख। ये हूँ कुंज बिहारी त्रिपाठी। तापर देखिए कुंज बिहारी दास, ओडिया लोकगीत और लोक कहानी पीएचडी थीसिस, साहित्यिक और समालोचना, साहित्यिक एक आलोकन। ये हूँ कुंज बिहारी दास। तापर आसिया बेणी माधव पाढ़ी, दारू देवता पीएचडी थीसिस, भंजीय काव्य भावना, पुरातन कलिंगर सामाजिक चित्र, ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई पुस्तक, धीय धीषणा, तारिणी चरण रथ, उत्कल साहित्यर इतिहास 1914 मसीह रचित होची कि 1916 प्रकाश पाउची, कवि भरत सेन आलोचना, सूर्यमणि कवि, ओडिया साहित्य उपधा मिलन, श्री नंदी छद्म नाम समालोचना स्वरूप प्रकाश पाई। देख नंदी टीपा खाता, फकीर मोहन बहादुरी, प्रकृति चित्रण राधानाथ, भावराज्य मधुसूदन, कार तारिणी चरण रथंकर श्री नंदी छद्म नाम ये सब पुस्तक प्रकाश पाई। तापर चंद्रशेखर नंदक देख प्रथम गल्प संकलन जार चंद्रशेखर नंद आम चित्रगल्प संकलन, साहित्य क्षुद्रगल्प, साहित्य जीवन चतुर्दशपदी इत्यादि चंद्रशेखर नंदक रचना। जगबंधु सिंह हूँ प्राचीन उत्कल ओडिया साहित्य, प्राचीन उत्कल 1 ओडिया साहित्य 2। तापर देखिए आमर नीलकंठ दास, पंडित नीलकंठ दास अबुज जुग सत्यवादी जुगर श्रेष्ठ पुरोधा। तो राधानाथ और उत्कल साहित्य, ओडिया साहित्य मधुसूदन, फकीर मोहन और ओडिया उपन्यास, ओडिया भाषा और साहित्य, ओडिया कवि, ओडिया कविता तथा छंदर प्रगति, ओडिया कवितार स्वरूप, लावण्यवती समालोचना पुस्तक बहुत विराट बड़ पुस्तक, सारला दास, ओडिया साहित्यर क्रम परिणाम, तापर जौन संकेत और साहित्य, नंदकिशोर मौलिकता, फकीर मोहन आदर्शवाद। तापर देखिए पंडित कृपा सिंधु मिश्र आवाहन, मोहन सेनापति ओडिया कहानी और बसंत गाथा, अन्नदा शंकर समालोचकर कर्तव्य, कालिनी चरण पाणिग्राही भक्त कवि मधुसूदन। तापर देखिए गोपीनाथ महांती कलाशक्ति, बायाकक, ताधिन दिंदा, कुआतारा, बंधा खोला, शेष अंक नालीश्वर ढीमा, किंभूत,
शिल्पी और मनीष लोकहसा। तापर देखो सूर्यनारायण दास ओडिया साहित्य परिचय ओडिया साहित्य इतिहास चारिखंड विभक्त होती। कविवर राधानाथ और ओडिया साहित्य देश प्राण मधुसूदन उत्कलमणि गोपबंधु कविवर राधानाथ सारला साहित्य राजनीतिक चित्र बहुत व्यक्ति सारला साहित्य राजनीतिक चित्र एटा सूर्यनारायण दासकर बोली जानी नाहांती। एमती कि आमर परम पूज्य गुरुजी मध्य जानी नथिले। क्लासरूम रे आमे एतले कहलु सर सारला साहित्यर राजनीतिक चित्र सूर्यनारायण दास लिखिछंती से विश्वास करि पालेनी। आमे एतले तांको लाइब्रेरी बहिर फोटो उठे नहीं देखेलु तापर से विश्वास कले। श्री जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ तत्व कविवर राधानाथ एमती। तब गिरिजा शंकर राय साहित्य संदर्भ ओडिया नाट्यकला ओडिया नाट्यकला हूँ नाटक संपर्क प्रथम समालोचना ग्रंथ गिरिजा शंकर राय रचना विचार साहित्य रचनार उपादान और अवलंबन लेखा रीति शब्द निर्वाचन और शब्द प्रयोग सरल भाषा विचार। तापर देखिए पंडित विनायक मिश्रंकर ओडिया साहित्यर इतिहास आधुनिक ओडिया साहित्यर इतिहास ओडिया भाषार इतिहास आद्यवरेण्य प्रधा राधानाथ सृजनर सूत्रपात ओडिया छंद साहित्य भारतीय दर्शन प्रवेशिका जदुमणि ग्रंथावली संकलन कर। देखिए करुणाकर कर आश्चर्य चर्याचय 1969 मसीह प्रकाश पाँच रुद्र सुधानिधिर संपादना से आहरी अनेक कर दुटा मुख्य रूप ग्रहण कर। देखिए चक्रधर महापात्र गाँवली गीतर अवतरणिका 1959 मसीह प्रकाश पाँच। तापर आसन देखिए स्वाधीनता परवर्ती समालोचना साहित्य ये स्वाधीनता पूर्ववर्ती समालोचना साहित्य गुड़िक बर्तमान ए देख स्वाधीनता परवर्ती समालोचना साहित्य। गोविंद चंद्र उद्गाता अलंकार प्रसंग ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई। साहित्य समीक्षण काव्यशिल्पी गंगाधर एटा केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त बही। दलगोविंद शास्त्री नाथ धर्मर क्रम विकास दर्शन और साहित्य। तो आसला गोलक बिहारी धड़ मनीषर भाषा ध्वनि विज्ञान इंग्राजी उच्चारण भाषाशास्त्र परिचय ओडिया केबे विचार आलोचना तांकर अनेक गुड़े बही अच्छी जोटा कि समस्ते जानते तेणुक ये बही समस्त पाखे मिले तेणुक मुझे विशेष आलोचना करूनी। तबे देखो सुरेंद्र महांती ओडिया साहित्यर आदि पर्व ओडिया साहित्यर मध्य पर्व उत्तर मध्य पर्व फकीरमोहन समीक्षा ओडिया साहित्यर क्रम विकास साहित्य और समाज सुरेंद्र विचित्र इत्यादि सुरेंद्र महांती प्रकाश पाँच। तापर देखु कान्हूचरण मिश्र द कल्ट ऑफ जगन्नाथ पीएचडी थीसिस ओडिसी वैष्णव धर्म जगन्नाथ और नवकलेवर आलोचनामाला साहित्य समीक्षा दृष्टि और सृष्टि जुगे जुगे ओडिया गद्यर पदांक किए ना कान्हूचरण मिश्र। तापर देखु चित्तरंजन दास अच्युतानंद और पंचसखा धर्म ओडिशा रे महिमा धर्म सन्थ साहित्य ओडिया साहित्य सांस्कृतिक विकास धारा निर्गुण साहित्य धारार परवर्ती काल ऊनविंश शताब्दी और महिमा धर्मर कवि भीम भोई। तापर देखो आसवा बंशीधर महांती ओडिया भाषा तत्वर भूमिका ओडिया भाषार उत्पत्ति और विकास ओडिशा रे नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य ओडिया साहित्य को आर्तवल्लभ दान ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया साहित्य इतिहास ओडिशा रे बौद्ध धर्म। तापर देखिए जानकी वल्लभ महांती आधुनिक ओडिया साहित्य ओडिया गीतिकाव्य सृष्टि और समीक्षा ओडिया साहित्य परिक्रमा दिव्य अदिव्य। तापर देखु वेणुधर राउत भिन्न दर्पण चिंतामणि बेहेरा काव्य और कलाकार आधुनिकतार क ख और अन्यान्य आलोचना विदग्ध पाठक कला दृष्टि साहित्य चिंता चित्र और चरित्र मानसिक काव्य प्रतिभा कवि और कवित्व काव्य और कलाकार कवि और कवित्व रूप प्राण राधानाथ। तापर देखु दीनबंधु रथ
ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର PhD thesis। ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, ଦୀନବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ହେଉଛି ଆମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥଙ୍କର। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାସ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ସମୀକ୍ଷାୟନ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନୂତନ ସମୀକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଯୁଗ। କିଏ ନା ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ସଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ରୁଚିର ରଚନାବଳୀ, ବଳଦେବ ରଥ ଅଧ୍ୟୟନ। ବଳଦେବ ରଥ ଅଧ୍ୟୟନ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର PhD thesis। ପ୍ରଗତି ସାହିତ୍ୟ, କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିପକ୍ଷରେ କେତୋଟି ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିଭାଷଣ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାଣୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟ୍ୟଧାରା, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଧର୍ମ ଓ ଏକାଙ୍କିକା, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା। ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଧର୍ମ ଓ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା। ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବହି। ତାହା 1998 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି। ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିଲିପି, ସାହିତ୍ୟ ବିଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, କବି ଓ କାବ୍ୟ। ରବି ସିଂ, ସଂସ୍କୃତିର ବୈପ୍ଳବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏକ ମିଥ୍ୟାମିଥ ଯଜ୍ଞର ଭୂମିକା ଓ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ। ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ। ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ, କବି ଗୋଦାବରୀଶ, ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ, କବି କୃପାସିନ୍ଧୁ, ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଫକୀରମୋହନ, ଭକ୍ତକବି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଓ ଭକ୍ତଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ। ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସମାଲୋଚନାର ଦିଗ ଓ ଦିଗନ୍ତ ଦ୍ୱିଭାଗ ବିଭକ୍ତକ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା, କାବ୍ୟିକ ଭାଷା, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଶାମଣି ମିଶ୍ର, ସୃଷ୍ଟି ଓ ସହୃଦୟ, ଅନୁଚିନ୍ତନ, ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦୃଷ୍ଟି, ରୀତି ବିଚାର ଓ ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟକଳା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ମେହେର ସାହିତ୍ୟ, ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଗଙ୍ଗାଧର, ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମୀକ୍ଷା, ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର, ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା, ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭୂମିକା, ଲେଖା ଓ ଲେଖକ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଚିଲିକା ଓ ରାଧାନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ A କ୍ଲାସ୍ ପୁସ୍ତକ। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ ମାନେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି ତାହେଲେ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସିବ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଲଳିତା, ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ରାଧାନାଥ ଓ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ସମୀକ୍ଷା, ନନ୍ଦକିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ ସମାଲୋଚନା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦାନ, ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା, ମୁଁ କିପରି ଗବେଷଣା କଲି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳ ଓ କଳା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଗ୍ରହ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିମାନସ, କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିମାନସ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ,
ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଷଷ୍ଠ ରାଧାନାଥ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମାଲୋଚିତ ପୁସ୍ତକ। କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, କହେ କୃଷ୍ଣଦାସ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ, ଜଗବନ୍ଧୁ ରାମାୟଣ ଓ ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା, ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମୀକ୍ଷା, କବି ନୀଳକଣ୍ଠ, କବି ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଓ ଭୂମିକା, ଯୋଗଜ୍ୟୋତି ରାଧାନାଥ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅସିତ କବି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଓ କବି ଗଙ୍ଗାଧର। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ଫକୀର ମୋହନ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ ବିଚାର, କାବ୍ୟ ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କାବ୍ୟଧାରା ଓ କବିମାନସ, ସାହିତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ, ମଧୁ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଧୁନିକତା ଓ କବିତା କଳା। ତାପରେ ଆସିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗବେଷଣା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ PhD ଥେସିସ୍ ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଦେଖ, ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ, ସତୁରୀରୁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ, ସାରଳାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତି, କାବ୍ୟ ପ୍ରକରଣ, ପ୍ରମୁଖ କବି କତିପୟ, ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଳ୍ପିକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି, ବହୁତ ବିବାଦୀୟ ପୁସ୍ତକ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କବିତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ, କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମାଲୋଚିତ ପୁସ୍ତକ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମାଲୋଚିତ ପୁସ୍ତକ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଦେଖିବା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଆକାଶ ଭିନ୍ନ ଦୀପ୍ତି, ଅନ୍ଧାରର ଝଟିଚିତା, ନିଃସଙ୍ଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଇଏ ତ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବିତା ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ଆସିବ ଦାଶରଥୀ ଦାସ, କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଋତୁ ସପ୍ତମ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟ ବିଭା, ନାନା ନିବନ୍ଧ, ଚିହ୍ନା ମାଟି ଅଚିହ୍ନା ଆକାଶ, ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସାହିତ୍ୟ ବିବେକ, ବିଦଗ୍ଧ ମାନସ 2007 ମସିହାରେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି। ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକତା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରୁଣା ଭାବନା ନୂଆ 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି, କାବ୍ୟ କୌଶଳ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ରୂପ ବିଭବ, ନୂତନ ଧରାତଳର ନାଟକ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରୀତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ଆସିବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପରେଖ, ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅନ୍ୱେଷାର ସ୍ୱର, ଶବ୍ଦ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ, ଚେତନାର ଚୌହାଦୀ, ସତ୍ୟର କୁହୁକ, ବାମନର ପାଦ, ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ,
ମୋ ଆଖିର ମୂଲ, ଫକୀର ମୋହନ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୌଣ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ। ସାହିତ୍ୟ ଚିଟାଉ ଆଧୁନିକତାର ପରମ୍ପରା, ଆଧୁନିକତାର ସମକାଳ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ। ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି। ବୃତ୍ତି ଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ। ଅଭୟ ବାରିକ। ଭିନ୍ନ ଇଲାକା ଭିନ୍ନ କଥା। ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକଙ୍କର। ତାପରେ ଏଇ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନେଇ ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି କରୁଛି। କବି ଓ କବିତା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ମନେ ରଖ। କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। କବି ଓ କବିତ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ହେଲା। କବି ଓ କବିତ୍ୱ କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। କବି ଓ କବିତା କିନ୍ତୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ତାପରେ କବି ଓ କାବ୍ୟ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାବ୍ୟ ବିଚାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। କାବ୍ୟ ଧାରା ଓ କବିମାଂସ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତ କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି। ଯଦି ଏଠି ତ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଘୋଷିବେ। ଯଦି ମନେ ରହିଲା ଭଲ, ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ରେଜୁଲେସନ୍ କମେଇ ଦିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣିଦିଅ। 25-27 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଦେଲେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।